الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله، ونشكره جل وعلا شكرا ينبغي لعزته ولجبروته. وهو القائل في محكم تنزيله: وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون. وقال عز من قائل: ادعوني أستجب لكم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره أعلم الناس بدين الله وأفضل البرية عبادة ودعاء وتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. مسيبة جلبة تدل جياب الله عباد الله، فاتقوا الله تعالى وتمسكوا بتعاليم دينكم الحنيف، واعلموا أن الدعاء مستجابا إن أمسك الداعي بأسباب الإجابة. واعلموا أن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، وإذا دعا العبد فلم يستجب فلا يلومن إلا نفسه. إن يتي الله سبحانه وتعالى ومو يتوري مودum hani jarore mudum hani si jarnimo en waɗi ko hani, si en yettimo en waɗi ko hani. eɗen jarnamo jarore ndew foddi, eɗen yettamo yettore ndew handi dow kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en toragol mo, o fodi en jaabinangol en. eɗen andi o yewti en e ayeje qur'ana hewɗe fi jaabinangol en du'a, bi mana torunde. so en torike mo tun kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko foduɗo jaabingol. ko ɗum o yewti en e ayeje qur'ana hewɗe. o wi: ud'uni astajib lakum. on ɗon ayano ka nder qur'an: toreɗam miɗo jaabinande on. iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. si jiyaɗo an landike ma fi an, si jiyaɓe am ɓe landike ma fi an, yetoɓe komi ɓattiɗo, komi jaabinowo torunde ko ɓe tori kon, komi jaabinowo du'a. ɗum ɗon woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi'ugol: so on tori kelam mi jaabinanayi on ko fodari. astajib lakum, torelan miɗo jaabinande on. astajib ko kalima musarrafa fi zamani mudari, ko kalima mo Allah tabaraka wa ta'ala ko verbe gollal ngal Allah conjugi no ɓe wirta noon ka présent de l'indicatif, koko fewndi. astajib ko wi ko torelan miɗo jaabinande on. o wi e aya goo kadi, o wi: si ɓe landike ma fi an, woni jiyaɓe am ɓe, si landike ma fi an, yetoɓe miɗo ɓattiɓe miɗo jaabinde torundeji ko ɓe woni toraɓe kon. ko ɗum waɗi karamakoɓe woni du'a jiyaɗo Allah jaabaki, fala yalumanna illa nafsahu, wo taw felusina hoore makko. haray al illatu fihi huwa, haray al illa fihi huwa. haray ko ɗum waɗi ɓe andintini en ka khutba e nde ɗo windande nde wonɗen firtude ka hoore gangunal ɗo e nde ɗo ñalande teddunde. en andi ka limiroɓe calendrier portoɓe ɓen limira jibinede annabi Isa no wi'ira noon. hande ko ñalande aranere hitande duuɓi wulɓe no gay e goo, no wiye 2020 haqiqa tan enen julɓe ɓen hande wona ñalande hitande men aranere ka islam calendrier muɗum on ko ñande goo jombente. wona kadi ko yimɓe ɗan no woodi yimɓe dewal maɓɓe ngal ka bange nafaɗɗa. ɓen noon kadi no jogiti ñande 10 jombente ko goo hitande, kono ɗum meeɗa wadde ñande 10 wonari goo. 10 koko fawiri 9 e dow goo, ko wiyete ko 10e jour.
bimana jeenayi tawti gootum wonti sappo ko ñalande sanalaaro wani ko ñande ko joom belte woni ko calendrier islam on fuɗɗi am wiyede 1 January 1er janvier ɗum no humodiri e annasaranko yagal e aliyahoudanko yagal bal hino humodiri e wasani yagal ko wiyete sanamu yagal sabu ko dewal ngal andanɗa hoorema ko dewal sanamu woni célébrugol o fendani 24 on no damba e annabi isa kono haqiqatan laysa huwa al mawlud fi dhaka al yawm wona annabi isa jibina e nden ñalade abadan bible wona ka tawreta wona ka injil nulle part e nder évangile ji ɗin ko wiyete gospel je ɗen kon ala hay nokku ka windi wonde annabi isa ko jibina ko le 24 décembre ma le 25 décembre bal nata ajjal en hawoto tun sen yii aaden goto no jibina France le 24 o jibinoya Angleterre le 25 aaden goto jibina ñalɗi ɗiɗi o jibina nogay e nayyi o jibina heɗen andi leyɗe anglophone ɗen fof leyɗe francophone ɗen fof ko célébrata ko waɗata feeto jibinede annabi isa ko ñande nogay e nayyi décembre le 24 ɓena la nuit de Noël ɓena la fête de inde isa ɓe mana sa nani hay haala kan koko baka e isa wona isa tigi wona waɗanede anniversaire c'est la fête de Noël la naissance au nom de Jésus janguɓe maɓɓe ɓen hay fewndo ɗo ko non wi'irta c'est au nom de Jésus in the name of Jesus wona kanko isa tigi yahon ka leyɗe anglophone tawon ton ko le 25 ɓena 25 December Christmas ɓeeɗayna Noël ka leydi arabe yanode francophone ɓeya anglais ɓe wiya Christmas ko honno aade goto jibiniɗa le 24 o jibina kadi le 25 ɗum ɗon goɗɗum no nder ton ko suuɗi nder ton ko wawata feestude ɗo fof e nder tan hun daɓɓum kono no anda ko antichrist ɓe ɓen adaul masih les ennemis de Jésus ay ɓe añunoɓe annabi isa ɓen alyahudankoɓe ɓen ko kamɓe sinci ɗi feeto sincugol maɓɓe ɗi feetoji ɗo ɗiɗi ko jarnugol weltano ayɓe annabi isa oya no wiyeɗo roi Mitra de Byzantine oya ko Sergio ma Romio ɓennata le roi catholique de l'empire romain lanɗo romain ɓe ɓen ɗo gandi ɓen fasaduji ko ɓaɗi kon ka hoore leydi ɗo hunduko wataɗi fillade sa nani fi terroriste no wowle hande tawa fi ɓen jantetake ko ɓay tun aduna woni aduna tooni sinaɓe ɗen andi jemmare wotere guluje 16 yimɓe Palestine ñande guerre de 6 jours on Palestine ko guluje 16 16,000 personnes woni ko ɓe warno to rewɓe julɓe Palestine jemmare wotere ɗo e wetude ɓe hirsuno yimɓe ɓen ha jiiƴandan iwi ka fello tille Palestine ari ka saare wonnoɓe ɓen suuɗinoɓe ɓen kadi cuuɗi ƴiƴanɗan ko ton tawi ɓe ɗum feƴƴi pendant la guerre de 6 jours sifa mum kan no waɗi buy kadi so daari wano Yougoslavie Bosnie Herzégovine ko 50,000 femmes musulmanes viola fewde ko déclara kon ko woni office d'office kon officiel ko guluje 50 rewɓe violano e nder guerre on hara ko rewɓe julɓe ko ɓe violira ko sabu dina wolayɗi fi haqqeji bani adama ɗin fop ananta no wola fi ɗum la guerre de 6 jours la guerre de Yougoslavie Bosnie Herzégovine Serbie ɓe ɓen ko waɗno fi muɗum are ɗo Central Afrique ɗo bangi kon ɗum woni julɓe waɗaka ɗon bangi famille fof walline hirsire goto goto bangi ɓe ara e nder juuli danaɓe ɗum fof waɗi bangi ɗo Central Afrique ɗum fof ko umurun maskutatun anha ko piiji deƴƴade muɗum a nanta yiɗi wowde ko si kefeero goto memama aduna on dimboto koye hoore si ɓiɗɗo julɗo hande o andari dina makko kan o yiɗi dina makko kan o jingani dina makko kan ko ɗum woni aray o hayri ko ɗum woni ala to ɓe falakama ha ñande taggaɗa saabu tun ko a julɗo Allah tabaraka wa taala no yeyti ɗum ka qur'ana waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa Allah no ɓe yeddiri Allah noon foton halkare ka Allah wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in serata hande ɓe serata janngo ɓe haɓa on ha ñande ɓe ɓuri on ɓe itti on ka dina moɗon si ɓe taganama Allah tabaraka wa taala wi humul aduwu fahzaruhum ko kamɓe woni ayɓe mon ɓe rente e maɓɓe
joni no wiyanoɗo yo rento on woni jokkowo wiya gata ajjab ɗum ɗo ngaldinay tum enen koye rentinanoɓe jokkugol alyahude an nasara ɓiɓɓe julɓe ɓe woni jokkoɓe ɓe kamɓe ɓe yeeta yoɓe arɓe tawta en ko e mere ɓe woni koye majjere ɓe woni yoɓe jokku en enen si ɓe male ɓe e mere ɓe woni wota en tawtuɓe sanne sanne enen doguɗe yawɗen tawtuɗen ɓe ayi muran ɗum junnitike ko ɗoni leggal ngal junnitama tutama allah wino wala tattabi'uhum wota on jokkuɓe sanne sanne wota on tawtuɓe allah wi humul aduwu kamɓe woni ayɓe ɓen o wi inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina hari ɓe jogodiri ɓe waɗi bloc heɓe haldi wonde si islam o ari koye ɓe jaɓu islam on intégralement kamɓe duwano wiyede intégris ɓe jaɓa dina kan ka fo e makka no ka artiri noon ɓe waɗari ɗum allah tabaraka wa taala laaɓani reedu o wi wala tattabi'uhum ton jokkuɓe o wi ɓe kamɓe ittabi'u nura allazi anzalna onon alyahude an nasara are jokko ngo islam are jokko nde ɗo alqur'anare nde min jippini are jokko ngoɗo nelaɗo mo hatta yalija aljamalu fi sammi lkhiyat hay ngeloba rondi dongal rewi e wuddere meselal ɓe arata ɓe gowñina islam on maintenant pourquoi enen iɗen haykude islam on jokken ɓe si 24 memminike ko ɓiɓɓe julɓe ɓen si 31 yani ko ɓiɓɓe julɓe ɓen si saint valentin yani ko ɓiɓɓe julɓe ɓen kaɓe hammiri wo en wiyayno kon ra'aytu nnasa qad malu ila man indahu malun wa man la indahu malun fa anhu nnasu qad malu ra'aytu nnasa qad zahabu ila man indahu zahabun wa man la indahu zahabun fa anhu nnasu qad zahabu wo e ka yiite heɓorta wo yimɓe ɓen no dogude yara gon sengo ɗon jon haqiqa ala ka jokkede eɗon andi probléme kata taw mo lagine kata on ko en falaka gando en falaka moƴƴo ɗum en fottanay ɗum kala neɗɗo fewuɗo wolowo gonga o welata en andota ko noon hiɗe wawi nafiqiyagal sifa men tagaka faminalngol goɗɗo ko enen harana enen guine en jon ko champion e mudahanako sifa makko tagaka kawre leydi ɗo min noon wonɗo wolde on ɗo duuɓi ɗin no fandi kono haylagol ngol ɗuuɗi haylagol ngol ɗuuɗiri lam par ce que continent ji ɗin joyi ala ka tawata mi hewtari leydi ɗiɗi tati ma nayyi min wolde kon ɗo hiɗon ɓuri lan andude ɗum guine en no wawi nafiqaku mudahanaku haray mo jogui hirsiteɗa kimɓawo ma ɗo hemo jalandema ɗon sikka ko guiɗo o bonne haajo o bonneni nden kon probléme marɗen ka dina kon probléme marɗen ka politique kon probléme marɗen ka social en laaɓodirana guine en laaɓodirana mafi insaf baynana laaɓal ala hakkudeji meɗen few ko ɗum waɗi ɗo en toñodiray tum woni wiyoɓe laamu mum yeɗɗaɓen e wi yurmetake e wiyoɓe mawɓeɓen feewa e wiyoɓe karama koɓe wolta gonga e wigol sukaɓeɓen no fiddi ɗo en toñodiray tum en fof koye bomɓe nous sommes tous coupables tout le monde est coupable en foppi seede mum ko ɓe woni en wadde kon pellete allah yiɗa yarlaki kono ndaare ko wonɗe waɗidirde kon enen kadi nga détournement ji ko hombo anduɗon ɗo ɓe musidɓe mo wonɓe ka yaasi ɗo ƴettuɗo million ji mum addi o darnane ɗo suudu ɓe darni ha cewɗi lutti ɓe noddi mo ɓe wi hara no heddi 10 millions ko addunoɗa ko yetelan on guine en ko honto woni noddi mo ɓe ni kaw kaari bappa kaari koto kaari adduno ɗo men darnane 150 millions on min golliri 140 millions no heddi 10 millions heeɗi ɗo haysi ko juulirde haysi ko ganten kon ɗo kon tic tac hara ko berɗe wona howede siki si yimɓe feewa wota ɓe habbo fi maɓɓe no moƴƴi laamu ko allah jeeyi haɗo sikkude alpha konde ko ɗum ko maccukungal c'est un esclave d'Allah on faami chef d'état major on ko c'est un esclave d'Allah ko allah tagi ɓe woni lanɗo on woni hoorejo l'armée ɗen woni hoorejo suudu ñaawirru ɗum ɗum fof ko jeeyaɓe allah ni si allah yiltidiri ɓerɗe ɗen no faalira noon ko noon wonirta kono ɓe yiltidiranteɓe ɓe moƴƴa on tuma noon allah regilana ɓe ko wontiri dow kon ɓe wi wono balawal fotata wo ko noon suddarde en aforta so ari a tawi suddi anday ko janɗo waali ɗo siko cewɗo kadi pellet o pooɗi tawi suddare nden hande hiɓɓamo isan no neɗɗo waɗi wo ɓe wi no balawal manngal ngal fotata wo ko noon dongal ngal fondirte c'est que ella on wallahi al illatu fina ella on koye meɗen kulol allah ka fenidirangol ka ɗaynidirangol wowlugol wolanɗoma wo a sikkaya hay ko nene ma ɓen ma heeɓi mo wuurida tawa ko intérêt hum mo jokki
ra'aytu nnasa kad malu ila man indahu malun wa man la indahu malun fa anhu nnasu kad malu. Ka gongel walori woy ka ko ɗon guine jon hammirta. Yimɓe noon no jooɗi e juuɗe daje no ño'indira no yennidira no aybidira ɓe ko bomɓe ɓe ko bandi. Ɗen duwa wattande haqqille ɗum. Bange ngo feeto feƴƴugo ɗo ko ɓiɓɓe waɗano ɗon ka saare ɗo eɗen gandi no wowno feƴƴirde noon. Karamokoɓe wowli hatta tayibu kosi karamokoɓe noon démissioni e toɓɓere yewtetede wo ko fewno ɗon lette Allah ɗe garata hatta yey asa rusul. Allah tabaraka taala wi ɓay nelaɓe ɓe fewata ɓe fanki tum ɓe gaddi lette ɗen. Si karamokoɓe jokki hunde joni wattane haqqillo toɓɓe damon nanta karamokoɓe no wajonode fi beere en waji ke fi heɗen wajade fi beere usine ji ɗin no ɓeydade. Ɓiɓɓe julɓe noon no tawa sina ɓiɗɗo julɗo addi usine on wo haray kanko woni PDG o, sina kanko woni PDG on wo kanko woni directeur on, directeur commercial, sina kanko woni ɗum wo haray kanko woni comptable, sina kanko woni ɗum wo ko gestionnaire, sina o ɗum wo haray ko publicitaire. Ko ɗum waɗi son calculi yeetela mbayana e khutba fi beere no nana ɗum joni moggo deƴƴi. Zina a nanta bayana fi zina ma khutba zina ɗon on walanoma faami. Donc ko wowlete kon si yehi ha wowloɓe ɓen ɓe deƴƴi Allah tabaraka taala no mari police ɓe lamɓe bonɓe en corona en e ko waywa mum ɗum ɗo rafula yimɓe ɓe gontuma régilaɓe mo ɓe heƴa. Min mi voyage Conakry Khartoum semaine feƴƴuɗo ɗo. Conakry Khartoum miɗo jooɗi e nder avion wal ko leer. Conakry Bamako 1h30 minutes, Bamako Nouakchott 1h20 minutes, Nouakchott Niamey 3h de temps, Niamey Khartoum 4h de temps. Kono ɗum ɗo fo 3h de temps et quelques minutes. Ɗum ɗo fo e nder avion o max on ko jes a ittatamo. Eɗon andi ko ombo wi yo max ɗo ta itte formellement ittede a ƴawi ɗum ka avion wal ɓe yettoma nder ga fimetake max on ittetake a suusata jes ittude. Allah tabaraka taala no wino wala takrabu zina o taw ɓatto wala taakulu riba. Ɗum ɗo fo no dekkede no yarede a tawa oustage o monsieur o fo no waɗi max no heƴani ordre corona o. Allah jaɓanaka kono corona no jaɓanede wallahi jes mo ɓe no heƴi wano avion je jani cargo je yaari ɗen fewno ɗo place hakkude jon ko jes ka jorte tata ɗon ko ɗiɗo compagnie on biye ɗon ɗum ɗon no yoɓitirede none goo biyeji ɗi ga ɓeyde goto mankine fiwota ɓaɗodire aéroport ji ɗin ka yawɗa o haray julle ɗen eɓe wallini ɗo jullere hakkude daraɓe ɗo ɗon ka corona wiyota o jooɗo ɗum ɗon himo jaɓi o jottako ko Allah yimɓe ɓe yawi ko ɗum waɗi Allah kadi no mari 1000 façon et plus no ñawdira e yimɓe ɓen fiyo ɓe tasko fiyo ɓe accu yimɓe ngala accande Allah ko ɗum waɗi Allah kadi ala accude e ɗum noon o felnaki kanko tagi en hay so tawi ko ɓengu mama ɓiɗɗo mama wonɗa faggude on sa haɗimo accari a yamirimo waɗari pellete on haɓay ka calculi noon fi taguɗo ma on e antagaɗo on yimɓe ɓe no hani notagol Allah tabaraka wa taala ajibu da'iya Allahi wa aminu bihi ko nelaɗo Allah on noddi en koɓe muɗum notoɗen gomɗinen hooloɗen wonen ɗon Allah tabaraka wa taala o regiɗanayno en probléme ɗi men ɗiɗi fo e majji. Yarowo beere jatta téléphone ji e nangowo tooña ɓeɗo fof ko ɓe bomɓe. Waɗowo zina e wujjowo ɓeɗo fof ko ɓe bomɓe. Kansowo e hippotoɗo ɓeɗo fof ko ɓe wa du'aji men ɗi noon ko ɗiɗo piiji ɗo fof ari waɗi blocage ko ɗiɗo ari woni aqaba amama da'awat du'aji ɗi wonɗen du'ade ɗin toro Allah tabaraka wa taala ko ɗi boneji ɗo ari waɗi blocage tawi du'aji ɗi ngala jabade wona Allah firti jabingol ko sababuji ɗin woni jogitaka jabinenede du'a ɗin ko ɗiɗo woni jogitaka. Si ari a tawi janguɗo ka tawi janguɓe ko ɗo holotoɗa en bal urinta enen kam mellagine ɗo hay majjuɓe ɓe sakkoto janguɗo majjuɓe ɓen taw daroto ɓenna on no jangi kono wonata hoore amen ɗo o julnata ɗo o jannata ɗo o laamotako ɗo ɗum kaka quartier ji hiɗen andi juulidaje buy koɓe mantorta ko arno ɗo e sikki mo jangi min raɗike mo feƴƴi yeeso no gasara mo ɓuri ɓe gandal ɓuri ɓe dambe ɓuri ɓe hay jikku moƴƴo kono ɓe mantora won nden juulide ɗon mi juuloyta ɗon saabu imam on ɗon no faamikini kanko jogui saabi aljanna kayɗo ma o mo wowla tum piiji koye ɓe waɗata mo sabota tawa sabotage on fof ko fiyen ɗum imam on haɗay ko Allah haɗi kon
on tigi ya juuloya ka ñoro ñara ka tawata si imamon sallimminike ha o salmintinike fayda andata ko wuuɗi ko tigi ara inna min juuli juma famugol khutba on ko feccere juma ɓe wi ko ɗum waɗi si goɗɗo ari te khutba o gaynama waɗede o juuli ɗi e imamon darɗe ɗen ɗiɗi eɗo gandi masahibuji ɗin almamiɓe ɗo yeddodiri abou hanifa wi wala juma koyo fuɗɗi to fana on faami almamiɓe goo wi ɗon ko fana o juulata madama o tawi khutba o feƴƴi woɓɓe ɓe wi o yo juulide maɓɓe darɗe ɗiɗi kono faɗi baraji ɗi o heɓayno e darɗe ɗiɗi fana feƴƴunoɗe tigi tigi on sa pooɗi yewtere nden a taway neɗɗo si tawi ko welsidiɗo ha imam o gayni khutbaji ɗin ɗiɗi o darni saffeji ɗin fi juulugol mo tawama ɗon a tawi tigi tigi on o faɗi juma boy par ce que no wiya juma khutbaji ɗin ɗiɗi ko lonto darɗe ɗiɗi arane ɗen ka fana joni noon mo tawano ɗen ɗon ka fana aray ko honɗum waɗɗimo ko wattugol darɗe ɗiɗi ko ɗum waɗi hanafiyankoɓen e on masala ɗon heɓe dari darande tiɗuɓe joni noon no woodi juulidaje ka julta juma tawa yahugol tawi khutba on e angal tawi gol ngol fof no fota ko billahi lazim wiwgol a itta e on alma mijo ɗon no saktifi ɓuuri ittugol alpha konde laamu ma ittugol Macky Sall ma honno wiyete Drama Ouattara eɗen felidirde tun kono eɗen annidiri sa sutike ɗo alma mijo mo gaynata yo itte gaynowo watte ko ɗo andata guine en jon ko ɗo yiyata albalo mo rondi ɗen o anda kisan ko jokki en ko toñidiro jokka donc laamu wela hettude juuɗe lamɗo lagine kono alma mako e juuɗe alma mijo mo gaynata no metti hettude ɓuuri hettugol laamu e juuɗe lamɗo billahi wallahi par ce que andi ɓen imamuɓe ta hay mayde ɓe yawata mayde ɓay lansana konte nacci ɓen ɗo buy dongale wakkande hay maygol ɓe yawata mayde andi si mayayno tinna wiye habboɗen en hette joni juuliɗum ndin adden karama kojo jangguɗo kono mayata président ɓe tawete ɗo sudugol lamɓe buy si maya kañum donc ɗum waɗi jarrabuyeji ɗin e dow meɗen allahumma tabaraka wa taala tum wawi en ittude ka wonɗen ɗon enen ɓe ɓiɓɓe lagine yo allah wonu ballo meɗen aray koyen wakkilo toroɗen allah tabaraka wa taala ala dawam har nane ɗe yewde fi ɗi idiji heferɓe ɓen 24 koko annabi isa toñira karama ko ɓen fof no fottani wonde mo feeti 24 fête de Noël haray o jaɓani alyahuda ɓen wonde isa ko ɓiɗɗo allah e annasarankoɓe ɓen haray o jaɓi ɗum sabu feeto ngon e gal annabi isa ngol e bange allah no jogodiri ko ɓeynata ko no ɓeyna la fête de Noël ɓeyna la fête de Jésus le fils de Dieu ay no jogodiri a wawata ƴettude huntere acca huntere la fête de Jésus de la naissance de Jésus le fils de Dieu a wawata ƴettude la naissance de Jésus jibinede isa on accanaɓe ɗon e juuɗe maɓɓe affaire billah si goɗɗo wiyani allah ɓiɗɗo laqad kafara alladina qalu ɓen wi'uɓe allah ko tato ma wi allah no mari ɓiɗɗo almasihu ibnullah ma wi'uɓe ɓen usayru ibnullah allah wi ɓeɗo ɓe woni heferɓe enen ko jannguɗen ka qur'ana e ko bible on tigi janniɓe kon ko lam yalid wa lam yulad ni enfanté ni été enfanté annabi isa jibinaka o jibinaka allah jibinari kanko allah o jibinaka allah ala nene ala baba ala ɓiɗɗo lam yattahis sahibatan wala walada allah jogitaki ɓiɗɗo o jogitaki ɓengu ko ala yerujol walam yakun lahu kufuwan ahad annabi isa almasihu kadi ko ɗum o wiwnoɓe o wi ana abdul inni abdullah min komi maccu ko Allah jiya ko Allah nulaɗo Allah o kila deftere nden jaare suratu Maryam daron acte des apôtres kan ancien kan nouveau testament évangile on ko ɗum annabi isa wiɓe ton ko ɓeynatamo ko le fils de David ɓe naley ɗon andi ɓe dambimo e resaynoɗo yumma makko on fils de Marie le serviteur de Dieu kanko tigi o wi c'est lui qui m'a vu a vu le Seigneur kala yiwɗolan yi patron on ilahu on ko ɓe nangimo kanko annabi isa ɓe waɗimo ka calambal ɓe wi non hiɗen andi ɗo memano calambal ngal qur'ana wi wama salabuhu wama qataluhu yaqinan isa ɓe petanomo fe o hewtano croix o ɓe waranomo ka haqiqa kono kamɓe tigi ɓe wi ka biyeteɗo Jean kanko kadi o fiɗi ɗum ka bible o wi ɓawɓe felpi isa ka leggal o woni ɗon balɗe ɗiɗi ka tammere o wullayno saare nden fof nana ko wullata kon o ina eli lema sabaktani kaɗo haala ko haala ibrania oh mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné my god why did you abandon me ko an yo allah si isa wi allah makko
ko honɗum o duwa wiyanede kanko Isa ko maccuɗo Allah ɗum ɗo fof no windi ka nder bible kono ɓe no bunɗi e ɗum hiɓe ƴettude piiji janɗina cuɗina labina ɓiɓɓe julɓe ɓe daro no wiya potte menen mi yeddanayon Allah 24 et 31 si fewndike ɓiɓɓe julɓe ɓe darotoni ɓe nawnon potte menen min gaynanayo ngeɗo yiite 31 on kadalik ko feeto waɗago e inde sanamuji yonayo fabrayos maros no ɓenta noon janvier février mars ɗi fof ko yimɓe sanamuji lanɗo wonnoɗo Italie marnoɗo ɓiɓɓe 12 maynoɓe ka battowal wiyetegal ngal Titanic ko anniversaire ɓe wogonto sukunkuno inne yonayor ɓe namo ka laterre janvier le premier fils ami ɓena ono de ono ɓe namo le dernier fils han ɓe namo le Benjamin nayi joni noon on ɗon ko ɗon maayi kon ko ɗum woni 1er janvier nota kono ɓe tawi si ɓe naɓiɗari ka banggue cociru chrétien ɓen no ɗuuɗi kamɓe on no majoritaire fewno on saayi ɗon haray feeto ngo ngo yittata ɓe balance ɗum kadi ka cociru fino heɓira doole no wawa o mawlidu mo jokkuɗen fi nelaɗo ɓayen falama yo tekku ka juulidaji adduɗen tawide nelaɗo waɗari sahaba en waɗari en ɓuura sahaba yidde nelaɗo seydna aboubacre okki nelaɗo gueɗal mum ousmane bun affan ko zunnurayni o jombani nelaɗo ɗiɗo seydna oumar okkije nelaɗo gueɗal mum seydna aliya e nelaɗo koɓe ɓiɓɓe baba gotoɓe o jombi gueɗal nelaɗo hiɗen tamƴini yiɗugol nelaɗo ko hanɗo ka sahabaɓe nelaɗo hombitotono ƴiƴam bonɗan ɗan ɓe jonna sahabaɓe ɓe hibboyɗan sahabaɓe yara ɗan wallahi ibnu oumar no jogui riwaya sellinaɗo wonde si ɓe humɓitinoke ka nelaɗo hibbi ndiyam ɓe arayno ɓe hama ley ndin ɓe yara bawle ɗen jiɗgol maɓɓe koɓe yiɗno nelaɗo ko ridwanullahi alayhim sallllahu alayhi wa sallam si tawi waɗangol nelaɗo goɗɗum no fewndi e gattotoɓe e ɗum waɗi almami maliki maki ma lam yakun dinan bil ams fala yakunu dinan al yawm ko wonano dina hanki wawata wonde dina hande ko ɓen ɓuuri en tinnade ko ɓen ɓuuri en gandude ko waɗete ko ɓen ɓuuri en yiɗude kadi ka dina ka jokkuɗen saabu pellet si wiyama ɗo joni fi natugol aljanna kono noon ko lowande e daaridiray ɗo haɓɓe nayi oustad bakary oustad radia e seeno ko ɓen ɗoni mawɓe ɓeɓe hikkanno yeeso ɓenno kadi ɓe daara ɓe na he natowo aljanna wona e suka ko uruban atraban hara yowoɗa yahan en e suka ko yaha ɓenno kadi daara ɓe na ko pay koy woni yangaki taw ɓen ɗo yaha en poɗoɗiɗa e ɗo ha si tawi ko lowande natta aljanna ɓay ittugol 1000 francs heɓa aljanna ko probléme meɗen fi sabilillah anfiqu mimma razaqnakum ittugol ɗum waɗa fi Allah heɓa aljanna ko probléme meɗen no sikkude siko lowande nadayno aljanna anoma ronde fello fi yon heɓu baraji koɓe pré ko ɓen waɗari e dina kon ɗum wawata wonde dina kono fiyo sembu tekka yiɗe yimɓe ɓen jokka ka juulirde addete si addama ka juulirde yimɓe huma binne ɓen fof wiya e modi ɗum ɗo kan ko imam on maaki ko mawɓe ɓen maaki ko yeesoɓe dina ɓen maaki jokke wallahi mawlidi nabi wona golle islam sabu wona golle sahaba en wona golle karamakoɓe dina ko golle lamɓe politicien ɓe malik mouzaffar kanko adi wadde mawlid leydi misra eɗen gandi cheikh abdoul qadir al misri o warnomo sabu mawlid ɓay on wi ko bidiyani minen karamakoɓe men notta aboubacre an nablusi ɓen fof ko hendanoɓe calla luttika kaso fi ɓe saboti mawlid si tawi a waɗi bayana fi mawlid a yennama ma wiyama julnatamen fi tawi mawlid ko bidiya hara yanko seeɗa heɓuɗa e geɓoyi lorrede fi dina ko ɗum wonno yewtere men nden si en ɗuɗɗini e geddi ɗin duwaji ɗin ɗi jaabotako hada huwa ko wiyete kon hada huwa al mawdu ko ɗum ɗo tigi faalaɗe yo faame ko ɗum waɗi en adday ɗo konngol qawlun min aqwali ibrahim ibnu adham oɗo ko ceernojo min ahli bah fi afghanistan to wuffiya cheikh ibrahim pakistanejo afghanistaniejo iwdi makko ni o jindi noon e addalla on ɓe wi wo o janni makkatal mukarrama karama kojo mawɗo ko faati ko hitande ko faati kadi koye nder hare kadi ko yanɗo shahidi karama kojo o ƴettuno aala o ukkodiri ɓe wiyeteɓe byzantine ɓe ɓen koye nder ɗum o sahimbina o gandi oɗo ko gando molanaɗo ka yimɓe leydi kuufa o yawno juuragol leydi kuufa kanko cheikh ibrahim ibnu adham
ɓe mooɓi hoore makko ɓe wi karama ko en leydi Irak nin no aani no maapi meɗen torade Allah ala jaabinde. O wi o taw wi Allah ala jaabinde woyɗo gandi hakkunde Allah e duwotoɓe ɓen e duwaji ɗin ko honno wayi wono wayi joni e misal wona Allah won en piyande misal ko fino famora. O wi jon gallejo si soodi wano banana ma leymu nde neldi ɓengude mum nden o ari o jooɗike ka fungere suudu. O wi Mamadou ari ɗo, Mamadou ari jooɗike wi nan baba en. O wi eyadnalan hayre ka yaasiɗa. Mamadou yeyaddinde. O noddi kadi Amadou. O wi Amadou ari. Amadou ni babe miɗo ronki nan ɗo waali ke danki ɗo are tawollan ɗo. O wi awa Mamadou hewtanin ɗo jullere mum ngala tan ko nelduɗa kon ɗon ko omo jonnata ko jaɓuɗo ari jicci on. hay ka rewɓe meɗen kono wowɗe ɗe gandi koye si niɗɗi rewɓe jaɓoɓe ɓen defoɓe ko jongalle ɗen faala kon ɓannira needi e teddungal wallitoɓe ha ɓe nafo mo wi ɓe ɗojjata ɗon o wara e ɓe. ko ɗum waɗi debbo go arno wulliti ka Seydina Oumar o wi ko men ɗiɗo ka moodi am moodi amen nunɗa andi eɗen en hawje wiye gorko makko ɗin fof debbo yinimi ɗo eti Seydina Oumar maki hakkude ma Allah so yaltiti a jaɓɓotomo o wi o oye so fokkiti a ɗowtaymo o wi o oye o wi simo ñamude a wonay takko makko hawgayna ñamude debbo ini oye wosi ɗon walade onon ɗiɗo ko mbaɗoto ɗanade Seydina Oumar maki a yeeɓi giggol ma ngol o yawi ko gonga mon ko noon ɓengu an mo sina an way. Seydina Oumar maki awa addanan ɗo miranji ɗiɗi waɗirteɗi joni o ƴetta e misal bidon 2 litre ndiyam o 20 litre no gasa leydi ma ndiyam nduɗa ko vide. Seydina Oumar e misal ƴettiri ɗin fino famire tun sa towni ɗin ɗiɗi ko honto balawal ngal liƴorta kaka waɗorndu si rewɓe ɓen ɓurdi poids ka pinal e ka wawugol dankagol gorko on si gorko wattanade haqqilo yayite par ce que aɗo ɓurana jippade wonkiɗa soñdia bani adama taguiɗa e ɗum ben meɗen adama e juma meɗen hawnu Allah fayɓe ko soñdia Allah fayɓe. Allah wi jippe ka hoore leydi soñjoɗo lorro ɗon isan wonkiɗa soñdia ko ɗum waɗi siki bonni koyoki soñde fiyotaki wattu nakalan isan si rewɓe ɓen si ɓe ɓurdi tun ka wawugol andugol no gorko kon so watnade haqqilo liƴƴoto. joni Cheikh Ibrahim ibn Adham o wi wona duwaji ɗi gacci jabagol seke on tori Allah Allah ƴetti jonni woɓɓe goo ane ko Allah wi kon. Allah wi ujibu dawata da'i miɗo jaabinde torare toriɗo. O wi ud'uni astajib lakum fiiluji ɗin ɗo ɗi fof e majji ko ɗi fiilon ɗum mudari um holli wondi Allah no jaabinde ko onon waɗi ella dartoye hoore mum. ɓe wiyawa karama ko en waajo min o wowli toɓɓe 10 o bi ashrati ashya'in o wi no gasa ɓerɗe mon ɗe mayiri sabu piiji 10 ko ɗin wonɗe lintude ɗo daro ɗen. o wi awalan araftumullaha thaniyan araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu wa thaniyan wa qara'tumul qur'ana wa lam ta'malu bihi wa salisan zahamtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatah rabi'an akaltum ni'amallahi wa lam tuaddu shukraha khamisan wa qultum bi anna ash-shaytana lakum aduwwun fawafaqtumuhu khamisan sadisan wa qultum innakum mushtaquna ila al-jannati wa lam ta'malu laha sabi'an wa qultum innakum takhafuna an-nara wa lam tahrubu minha thaminan ishtaghaltum bi uyubi an-nasi wa tasi'an wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu wa ashiran wa akhiran wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim o maki ko ñabbuli mon inni astaghfirullah ghafur rahim. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. ibadallah اتقوا الله تعالى واعلموا أن ربكم بالمرصاد واعلموا أن وتمسكوا بأسباب إجابة الدعاء فإنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. يتودي مكانك الله سبحانه وتعالى دو نيماجي مكو دو مؤيريجي مكو تغول ودا en julbe duwani den burna do tagge fo gon annabi mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko woni burna do tagge fo nelaado annabajo mo andanda ho ɗinteɗo mo yeddetake ko jokketeɗo mo lumnetake ko ɗofteteɗo mo rewetake gonginteɗo mo fennetake. ɗiɗo nayi ko ɗiɗo woni shawahidu
shahadati anna muhammadan rasulullah a seeditike wonde muhammad ko nelaɗo allah ko ɗiɗo nayi feñata a heɓanaymo ta'atun fil ma'ruf bil ma'ruf wona fil ma'ruf li annahu la ya'mur illa bil urfi nelaɗo yamitta sina ko moƴƴi isan a heɓanaymo ɗoftare no moƴƴiri ko ɗum woni ta'atuhu fima amar ɗoftoɗamo kanko nelaɗo nder ko yamiri kon jokkina ɗon wa tarkuma an hunaha wa zajar ko haɗi o pottinen kon e mum doga pottitoɗa titoto ko kanko nelaɗo haɗi kon ino jeeyaɗi o haɗi ɗin sincaɗi ɗin ka dina ko wiyete bidiyaji ɗin kon e toñeji ɗin e kansuji ɗin e hippodiro gon watta ɗon honɗum kadi tasdiquhu fima akhbar kanko nelaɗo ko humpiti kon wakkiloɗa goñinamo e muɗum wa awa ɓeya sahaba ɓe ɗiɗo seydna aliyu radiallahu anhu eɗo gandumo kanko e sahabajo goo ka de simore nde jippino aya qur'an jippi man ghadiba allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabi al-qubur no heferɓe ɓe wiɗi no mo maayi lanni ko noon heferɓe ɓen taƴori jokkugol dina wota on weldu e ɓen tawi sonnajo ɓay o nani fatu makka taw hewti ka makka uddite o hulani jawkoy ko accuno koy ton o windi lettere yani goɗɗo o windi lettere o jonnori sonnajo naɓor makka yeytoɓe a nelaɗo e sahaba en ɗon nde ɓe wara julɓe kono noon yoɓe maru jawle maɓɓe ɗen hara wonari kono hoyri mo hulani jawkal makko kan sonnajo ƴetti lettere on ukki kader hoore mum harɗiɗi e morɗi ɗin mooriɗi e lettere on par ce que barage ji no waɗa anti gang nande ton guerrier ɓe harno ton ittoɓe sadakaji harno ton bureaucrate ɓe harno ton e sahabaɓe nelaɗo ɓen abou hurayra en hayre waɗa kala ko nelaɗo maki kanko tumi mo mari 5374 hadis ko filli e nelaɗo ko radar wonno abou hurayra ko nelaɗo maki wo nangi ala doole ala gongel seydna abdoullah ibnu mas'ud en no fanɗi han koy beloy koy no sewi han isa takkoto contourna lawol ngol ɓe fottata si pickopol seydna oumar ngal fokkitino iblisa dogayno suuɗo o ha ngal feƴƴa andi doole ko haɗo ka e hejji ko ɗusi dina kay yaari yeeso jon koye jon doole jon jawle en si tummodiri yimɓe firari haray nawnar men koye maɓɓe woni doole noon ko ɗaɓɓete ɗum is jaala fikum anbiyaa wa jaalakum mulukan laamu janguɓe feewirɓe diina karamo ɓe heɓay doole Allah hokku ɗum julɓe ibrahim ibnu adham ɓaawɓe tummodiri ɓe wullitike wonde duwaji ɗi gacci jabade o wi ko piiji sappo woni ella mon on ara num ɗum o maaki araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu on andi allah ko noon tottari haqqe allah on kafidede ɗoftede jaɓane on waɗari ɗum ene en anda allah ko goto ko waɗi han feetuɗo ñaami ka kombos himo jogii aqida selluɗo wonde o mayata lajal makko timmari haqqil huwodiral yeyi kono mo andi mayde koye juuɗe allah woni an selluɗo on sa wiyama ya waɗɗo a wiya o mi mayaki sakka yeyi ka labta noon tawi banje ɗen fof no jooɗi o yiyata feetuɗo waari visite ka feetuɗo no yeyi ka labtano ɓe ari nangata feetuɗo on faami tension nangataɓe ɓe hisi ɗon o yaha ñande ko ɓe no auto tappimo ɗum kadi ka goɗɗo rondo probléme ayi allah tabaraka wa taala ala no wawira ko ɗum waɗi mo foddi e yiɗede mo foddi e jaɓanede o wi on andi allah kono on tottari haqqe makko on ko onno jabiniran toon duwaji mon ɗin goo o maaki ɗiɗi wa billahi aleykum satta e tum fonten qur'ana janggen kono eɗen jaɓi ko woni nder mayre kon si tawi ɗen jaɓi ndaare ka cuuɗi men no rewɓe men wayi ndaare alhaaliji ɓen ɗin ka findewo ka jikkuwo andoto kisasi ɗen jaɓani alqur'ana fayda en holla e woni allah ƴoyre ka qur'ana si satti wiyede sende en mi ñande kon taano go aya qur'ana fira ɓeyni ɗum ɗo no harmi ɓe ayni he o taw sattinan men ndi leydi nani yewtere ne ñande aya goto alqur'ana hiɗon sali allah foccira e mofte ɗen duuɓi temedere saabu salagol maɓɓe yamiro ɗum ɗo ko konngol imamu nawawi duuɓi temedere har allah no regilde mofte ɗen saabu salagol maɓɓe yamirore wotere aya qur'ana basal jokka goɗɗo jokka ɓiɓɓe ɓen jokka taniraɓe ɓen saabu yeddugol makko aya qur'ana ɗum ko sama kala ni
o wi'i araf wa qara'tumul qur'ana wa lam ta'malu bihi on jangi qur'ana arne ko non gollitiɗaari de yimoɓe ɓen e hunjiɓe qur'ana ɓe fayda hande son konti o ta gré ko wona wiyede kon foyɗe yeddude Allah kono eɗen andi duɗe ɗen kan e janguɓe qur'ana si qur'ana wiyama ɗo concours en luttine aroɓe darta kono gollitirgol qur'ana on no satti o wi ɗum ɗo no jeeya ko woni hadde duwaji mo jaabo o wi tammum ɗum wa za'amtum hubba nabiyikum wa taraktum sunnatahu on ŋaaƴi ke ɗon yiɗi annabajo mum a yiyata julɗo nelaɗon no terta eɗen mari beytol ngol yimeten wungol ka muhayyab uhibbu rasulallahi hubba muwahhidin miɗo yiɗi nelaɗo Allah on giggol wajji ɗugol kono si ari ka pratique ugol sunna ko ɗo andata so tawi julɗo no yiɗi nelaɗo Allah o wi on wi'i nelaɗo Allah on no wela on kono on tertike sunna makko on woni tati o wi nayi on ñaami nemaji Allah ɗin on jarnaari mo akaltum ni amallahi wa lam tuaddu shukraha ñaamuɗon ko Allah jeeyi kon on yettari Allah enano techno nasama kala ko techno foori ka ko Allah jon réseau o gandi yimɓe ron ko andeɗo ga a daari téléphone ma yetta réseau fewno ɗon an ala portojo mo noddata yo addande réseau arta ko jon réseau on joɗiti heɗon haldi wonde mi jonni on ley ga ka communique on dow ga ka mi fewja si on fewja e dow ga on rewrayla mi jonna on saabi on ya ma'ashara in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ko ɗum no oto yarata noon eno avion wirita noon no serti la tanfuzuna illa bi sultan si a jonnaka ngal ɗon a fewjata dow ga faami bon o wi wonde hiɗo ñaamude nemaji Allah ɗin kono ngala yettirde mo kanko Allah e dow nemaji ɗi o wi kadi cheytane ko gaño moɗon kono eɗon tawti mo waɗo ko jowabum ɗum ni on wi cheytane ko gaño mon kono eɗon tawti mo waɗugol 24 e 31 e o bodi e sexy ko ɓe rewɓe watti no dari ɓiɓɓe julɓe fakatu cheytan bal ɓe juɓe wattiɓe ɗi bodiji e sexy ji ɓe hulɓinade ha nelaɗo maki huuɗeɓe fa innahunna mal'unat nelaɗo maki en tant que ɓe wattade ɗin coñci ɓe yalta la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu min masirati 70 haribi capanɗe jeeɗɗi ɓe heɓata urengol aljanna naafiɓe naata joni debbo ittuɗo 500 000 soodi bodi e sexy ko watto complet tatoyi e yawɗo rondo e kon si tawi wattiɗo complet goto on huɗama julajo rondoyɗo continue noon addi batowal tew ko sendana ɓiɓɓe lagine ɓen bonna ɓiɓɓe rewɓe ɓen on julajo jippinɗo continue sexy on ɗo wonɗo wiide on Allah nangi en Allah no tampini mi anda ko jokki en si ɓiɗɗo makko debbo wattike ɗon complet ta ɓengu makko ƴetta ɗo watta no wawa jula cigarette yeeyay cigarette si ɓiɗɗo mum on fimi o buttinaymo ɗum ine gandi ɗum ima paquet goto hay ɗum ko ɗum wonɗo yeyde na en soodo wiyay ɗum moƴƴa emo andi o faami addo o bodi e sexy on suka ɗin o adda e sexy konaka ɗo mino andimo wallahi no mi andiri nde newre an ɗo ɓiɗɗo makko eni baben a falaytude jilbabu on ɓiɗɗo makko on ko jilbabu wattoto e tiggare wallahi billahi mo ronde ade bodi e sexy o ara o senditana on faami ɗum ɗon ko min gerdi kon fi sexy e hajju on ko hajju on o jaɓi taw yeeyi ande accitunogol yeeyugol ko harmi kon no waɗɗi mo ɓuuri yewgol hajju par ce que ko woni faggorde ko harmi kon o yaha o hajjoya ɗum bonna e hajju on so wi labbayka allahumma labbayka Allah wiya la labbayka wala sa'adayka yeeyiɗo ko harmi yeeyi hajju makko jaɓetake oɓiɗen noon kasare men ɗaɓɓirde conteneur ji magasin ji bodi sexy nokkeli go aray ko ala jiɓe ara no peeñi waare nden hanka ɓawa comptoir no jooɗi en ko Allah tigi woni yiɗama taw faami en ɗaɓɓitay Allah si heɓen ko woni kon e juuɗe Allah sen heɓari Allah en heɓata ko woni kon e juuɗe makko madama koye ɗum jibina ɗen andi kefeer o yedduɗo Allah ala probléme goy kono wakkilori o yeddugol Allah ko noon Allah hokkortamo a faami ko julɗo ɗaynuɗo Allah on ko on e Allah ɓe huwodi wondiri ko ɓurɗi cheytane ko gaño mon on tawtima o wi jeega ɓum ɗum wa qultum innakum mushtaquna ila aljannati wa lam ta'malu laha on wi ɗon faala natoyde aljanna ko noon ala gollande aljanna julde jemma mi landito hoore am min Abdallah Mombeya e nder yontere nden ko darɗe jelu men heɓde juulugol jemma mo ɓe waɗa on calcul ɗon automatiquement ɓayle julde jemma naada e aljanna Allah wi wa kanu gali fanɗi ko yimɓe aljanna ɗanoto jemma yimɓe ɓen fof woni toti ɗum ko soni bimbi ka subaka rendez-vous ɗum kadi ko bare wottata findinamo wona hay noddinami on probléme ɗon hiɗen e makko hiɗen e on probléme ɗon hiɗen faala aljanna
okkirgol ñaamo jeya sappewol sappoɓe aɗotoɓe nadde ɓe ngal janna ko noon ɗo okkiraynoɗo ñaamo ngon hara nano ngon andari ko okki kon ɓe mana goɗɗo no joɗori ka ñaamo ma goɗɗo ka nano okkora o ka ñaamo hara wontinɗo ka nano ganda okkorima hay sadaka ñiiri si en waɗay ɗum en wolay ka Facebook en winde ɗum naɓen ka Facebook waɗi sabu a perdi on faami donc ɗum ɗo no waali ɗon o wi jeeɗɗaɓum ɗum wiwɗo wonde ɗon hula yiite ngen ko noon dogari pottitiɗo yiite ngen wa qultum innakum takhafuna an-nara wa lam tahrabu minha on dogari yiite ngen ko ɗum waɗi ibnu rayyan ma kayno taajjabtu min an-nari kayfa nama haribuha mi ngalɗi e nge yiite ko honno faalaɗo dogirde yiite waali ɗanade ɓiɓɓu sirran mi ngalɗi e faalaɗo mo faala dadde yiite ko naro ittata sadaka e gundo o juulata jemma o wi jatata ɓum ɗum istagaltum bi uyubi nnasi wa taraktum uyubakum onon hiɗon ayniti tun ellaji yimɓe ɗon wowla hiɗon tetti ayibeji moɗon onon jaabo an ko yimɓe ɓen bonni kon tun calculta an ko bonnuɗa ko ga tawaka on tawi guinejo no jooɗi no udditi kaye no hasba yimɓe ɓen Alpha Condé il n'est pas bon, Cellou Dalein il n'est pas bon, Bawouri il n'est pas bon, Aboubacar Camara il n'est pas bon. Pour calculer les niveaux il n'est pas bon. Qui est bon? C'est moi. Hara noy mo ñaami ɗon parcelle ɗum goɗɗo jooɗi wallahi ñaami ɗon tummu goɗɗo bonni haaju goɗɗo jooɗo ɗo lagine fof ko bonɓe kanko tum moƴƴi duwa o jaaboto antano en nan julaɓe feewa koye oustage o kella ngulamu yeɗɗa o opposition kadi no foofi o gardi toñay e payle kadi jattay jonnon ko mboydi lagine sa itti payle a itti garde a itti laamu a itti opposition ko mboydi lagine ko mangoje ɗe gaddi donc a yaltini fof a heddini leɗɗe ɗen ɗo ko an tu woni moƴƴo kala wawɗo ni duwa makko jabota koye on tigi yiw ellaji mum ɗin kañum ko min woni moƴƴa si guine jo be immiki hande wi ella gon mi accaymo ɗo sikkude moƴƴata raaɓidiray bonɗo daroto ta kanko tun heddi bonɗo moƴƴay kono si goɗɗo boni ɗo heɓay sample temedere a yaltoy wo donc ɗum ɗo ko ella molnaɗo o wi jeenaya ɗum ɗum waqul o wi on wi kadi mayde ko gonga ko noon heɓilanaki mayde sen landodiri joni ko ko finɗen tawrɗe mawɓe meɗen mawɗo ɓe no mari kasangi ka mawɗo men be haray no waɗi kasangi ka ley gawlu muɗum ko adi to yimɓe no hooli na e ngal ɗo mayete sa woli fi kasange ɓe innayi terte fiɗni ɓe nayi ɗum nodde salli ɓen imamu ɓen minen min tawaka enne kañum mayata kañum no jogui tum programme ji à long terme ko minen wonita ɗo ombo yettima ɗum kam min shababina dufinu qabla shuyukhihim sukaɓe men jelo surra ɗo adamawɓe muɗum no ɗuuɗi on tigi koyo heɓilano ma en nden so du'i ke Allah jaabinayi sappa ɗum ɗum e sakkitorum ɗum o maaki wa dafantum mawtakum wa lam ta'tabiru bihim heɗo surrude ala taskorde mayde koko naɓi ɓe yahuɓe ɗo naɓay en enen kadi heddiɓe ko ɗon no jeeya e duwaji ɗin ka berɗe ko yaar wiya assalamu aleykum ya ahla diyari min al muminin inna onon ka berɗe ɗo min ari ɗo hande meɗen addi goɗɗo teddugal mo menen kadi min hewti si ɗum no fiɗi ka no ka haqqillaji men ka fondoji men en naɓi goɗɗo ka berɗe enen kadi en hewti en wattanta haqqil en wattanayi haqqil angal waajitorgol mayde ko probléme ko ɗo bani adama panata ka iman ka gomɗinale ka kulol Allah ko ñande go duuɓi nogay ma duuɓi nogay joyi ɓaawo hande mo beejo ɓannude takko muɗum imamu shafi'iyu maki kullu ma yurtaja qaribun wal mawtu min duni dhalika aqrab kala ko wonki fa inchallahu taala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum istaghfiru al-ghafur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atmim lana nurana waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك برحمتك نرجو يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونرجو رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم بلادنا وهسن ليدي مندين يلا فيونا إن جماع منهم يلا فيونا وفيونا يم ميدن من يلا موجو ميدن يلا يرمين يلا جابنا إن دعاء مندين يلا يافنا موب ميدن سنجام بالإسلام دي ليدي موب waɗuɓe ndeɗo juulirde ɓen en torki Allah yalla fowtinɓe yalla fowta waɗuɓe aden aljanna yo Allah waɗu barke ɓen gureji maɓɓe almamiɓe e mokobaɓe salliɓe toppitiɓe juulirde nde yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude joddi enen iwoɓe ka woɗɗi ara totta ɗo waktuji men ɗin e farillaji men ɗin yo Allah taɓande men ɗen fukki yo Allah hewtintino en mo be meɗen ka muɗum e jaam musidɓe meɗen ko yalti kon fof yo Allah hewtintinɓe ka meɗen e jaam enen kadi wonɓe gaɓe yo Allah hisin en yo Allah fewnan e yeesoɓe meɗen ɓen waɗa ɓe yurmeteɓe o arsika e yurmede e juuɗe maɓɓe e newende e nunɗal e huwodiral moƴƴal hakkudeji meɗen kadi yo Allah waɗa yurmede e yurɓe wowodiral mawɓe meɗen akhirati hasratan ila azaban nar
wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu